grade 10. No, for grade 12. No, it's grade 9. Hello everyone, my name is Rukatana from Lucy Bridge Academy. Today we're going to look at the geological history and topography of Ethiopia. ግን ሁሌም እንደምንለው ዌብሳይታችን www.lucybridgeacademy join አድርጉ። የተለያዩ AI supportive questionnaires ታገኛላችሁ. And of course, our YouTube channel, comment, subscribe and comment እና አስተያየት ካላችሁ ደግሞ Telegram channel ላይ አስቀምጡልን. So today we're going to look at the topography and the geological history and topography of Ethiopia እንመለከታለን. But we're going to look at the unit outcomes እንመለከታለን. Okay, so for starters key የሆኑ geography key ኮንሰፕቶችን እንመለከታለን አይደል? like scope ምን ያክል ነው፣ ብራንቹ ምን ያክል ነው፣ like its width እናያለን ማለት ነው በምን ያክል እንደሆነ its concept scope ምን እንደሆነ ብራንቹ ምን እንደሆነ ጂኦግራፊ ውስጥ እንመለከታለን። then we're going to look at the physical environment እንመለከታለን like physical የሆኑ land featuresዎች ምን እንደሆኑ እንመለከታለን። and then ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ደግሞ አብሶሉት እና ሪላቲቭ የሆኑ ሎኬሽኖች ምንድናቸው የሚሉትን of course እንመለከታለን። then we're going to look at the size, the shape of Ethiopia on its social, cultural, political and economic condition. ኢትዮጵያ in terms of size እንመለከት፣ shape እንመለከት like ምን አይነት ኢምፓክት እንደሚፈጥር in terms of social political እንዳልነው in terms of political in terms of economic condition ላይ ምን እንደሚፈጥሩ to the detail እነዚህን እንመለከታለን። so the geological processes የተለያዩ geological process ያሉት that shape the land surface of Ethiopia. so እነዚህ ምንድን ናቸው? like geological surfaceዎች ፕሮሰሶች የሆኑት ምን እንደሆነ to the detail and band እንመለከታለን። so in grade 9 we're going to explore the geography of Ethiopia አይደል? ቅድም እንዳለው in terms of physical ብለናል አይደል? like land featureዎቹ ምን እንደሆኑ in terms of human side ደግሞ like social impact ላይ political impact ላይ ምን እንደሆኑ to the detail grade 9 ላይ እንመለከታለን። so topics include ያደርጋሉ የካንትሪው ሎኬሽን፣ ሳይዝ፣ ሼፕ፣ ቶፖግራፊ፣ ክላይሜት። so የአንድ ካንትሪ ሎኬሽኑን ካየን ሳይዙን ካየን ደግሞ of course ክላይሜቱንም እናያለን፣ ናቹራል የሆኑትንም ሶሻል የሆኑትንም ፖለቲካል የሆኑትንም እናያለን። so in grade 8 ምንን ስቴዲ አድርጋቸዋል? the earth's physical characteristics አይደል? human activities አይተናል and natural resources ተመልክተናል። so ይሄ prior knowledge ያገኛችሁት it will lay like the foundation ወደፊት grade ላይ የምንመለከተውን as a foundation serve ያደርገናል። okay, so on 1.1 we're going to look at the geography, meaning, scope and branches ብለናል። የጂኦግራፊ ስኮፕ ምን እንደሆኑ ብራንቾቹ ከሱ ስር ያሉት ምን እንደሆኑ እንመለከታለን። but that's it for me today. I hope to see you with the next video and thank you guys for watching. Goodbye.